tena nguvu, endelea kuonekana msaada tena kwetu, endelea kutusaidia Bwana, endelea kutupendea, endelea kutusaidia katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba neema yako, tunaomba ishara zako, ajabu yako Bwana, ndio tunahitaji kusema endelea kufanyika na kutendeka kwa jina letu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana tunaomba neema yako, tunahitaji ajabu yako Bwana mbaya, tena kwa kila kitendo yako mbaya, tena kwa kila makusudi yote, malana yote, maneno yote ya watu mbaya, kwa jina la Yesu, nazikataa kwa jina la Yesu. Tunaomba mwenyewe siku hizi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, pasua njia ndani ya maisha yako, pasua njia kwa ajili yako, pasua njia kwa Baba. Yesu wangu, naomba nipasulie njia, naomba nipasulie njia. Yesu wangu, naomba nipasulie njia. Ambia Bwana, kama wakupendeza mingi, ambia Bwana, sina mwingine ambaye anaweza kunisaidia ndani ya shida zangu, ila ni kwako ndiye nimekimbilia. Maana imeandikwa ya kwamba Daudi alisema, nakuwa alikuwa kijana mpaka kifika, hakuna mwenyewe achwa, hakuna mtoto yake kuimarika mkarimu barabara. Ila pia Bwana na wewe, kwa leo ninahitaji kusema, sitaki watu wanisaidie, sitaki dunia niangalie, sitaki dunia nitazame, lakini ninahitaji kusema, wote ambao wataniona, waangalie neema yako ndani yako, waangalie mazungumzo yake ndani yako. Mwambie Bwana mwenyewe, azungumze ndani ya maisha yako. Mwambie Bwana mwenyewe, aseme mema ndani ya maisha yako. Mwambie Bwana mwenyewe, aonekane kufanya ndani ya maisha yako. Mwambie Bwana mwenyewe, aendelee kutenda vitu ndani ya maisha yako. Maana wewe ndiye unayetosha, kwa mwenyewe hakuna kuweza kukusaidia. Hauna dawa ndani ya mikono, ili utimize kile ambacho unataka. Ila ni Mungu pekee. Nashuka Baba, mikono yangu naweka juu, alama ya kushiba. Yesu nisaidie, nashuka chini, nashuka chini. Baba yangu naweka juu, Baba yangu alama ya kushiba. Yesu nisaidie, alama ya kushiba. Nani mwingine kama wewe? Nashuka chini, naiweka juu, Baba, alama ya kushiba. Baba nisaidie. Ndio maana mwambie Bwana, kila chote ambacho umeniaidia hakikutimizia kwa tete. Maana imeandikwa kwamba wakati yenyewe Yesu mwambie mwenyewe aendelee kuonekana kwako, aendelee kuonekana kwa jina, aendelee kuonekana kwa mizani zako, ambia Bwana timizia ahadi zako. Maana wakati Josefu alipata ili timilika, maana wakati yenyewe wengi walipata katika Mungu na zilitimilika, ila kwako na wewe ndiye Bwana kila ahadi zote zenye hakukuaidia. Yesu nifiche, niko chini ya
asikupate tena. Mwambie Bwana endelee kukufichika na kila mambo yote, magonjwa ambayo nitataka kusema kufikie, usikupate hatari zote, hasira zote, nitataka kusema zikufikie, usikupate tena. Wote ambao wamefuatilia maisha yako, wote ambao wamefuatilia kusema wakuangamize, wasikupate tena. Ili yote ambayo wamefuatilia maisha yako, wasikupate tena. Tumia Bwana mwenyewe, endelee mwambie Bwana, adui yeyote ambaye anaweza taka kusema pekee hapo na ngapo, wakutaka kusema piganishe nchi yetu, Mungu mwenyewe abadilishe pale. Maana wengi wametaka kusema siku zote ndani ya nchi yetu tuishi maisha ya mateso, pia picha mwambie Bwana mwenyewe anayetia salama ya kweli ndani ya mji wa Mungu. Mwambie Bwana mwenyewe endelee kusaidia tunahitaji wanasema watoto wako Baba, nasema unaendea moto wanatoka Bwana usipomika kwa uwezo wa jina la Yesu, kwa uwezo wa jina la Yesu, kwa uwezo wa jina la Yesu, kwa uwezo wa jina la Yesu. Tunaomba uwezo wako Bwana kuna kitu kingine kimeingia. Bwana asifiwe. Kama unasikia ama kama unaamini kama kitu kimeingia ndani mwako, shangilia tena. Bila kukawia, tunataka kulia Mungu sadaka. Haleluya. Haleluya. Salimia mweko pembeni yako, mwambie karibu tena katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Amen. Ambia yeye unafanana bien. Amen. 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 Nitakusitu uinamishe kichwa yako ili tupate kuombea neno la siku ya leo. Mwambie Baba, nahitaji unizungumzie kwa asubuhi ya leo. Prions le Seigneur. Tuko mbele zako Baba kwa asubuhi ya leo. Tunahitaji tukusikilize Baba. Neno lako ni uzima, neno lako ni ufungulivu, neno lako ni uponyaji. Père, nakuja kutangaza bonne nouvelle, amboni habari njema kwetu. Wewe ndiye ulitiaka via ku en danger ili sisi tuokolewe. Unajua pia nini ulitiaka en danger? Ni kwa sababu ya kuokoa maelfu na maelfu, mamiliari na mamiliari ya watoto wa Mungu. Père, ni moment yako, car il est écrit l'évangile c'est la puissance de Dieu. Tunaomba puissance ya évangile ile kajimanifeste kwa muda kama na huu. Cher Saint-Esprit, honore le nom de Jésus dans sa parole.
kwa sababu kimbilio na tegemeo letu ni Yesu Kristo. Asante kwa kutufunulia, asante kwa kupatia nguvu na uwezo na kibali. Baba, sitaki mimi nionekane, lakini wewe mwenyewe onekane. Uniitilize tu kama vile chombo chako. Niko simple vase. Baba, nahitaji unijaze mosi kutoka kwako. Nahitaji parole de connaissance. Parole de connaissance, parole ya revelation iende kuonekana kwa ajili ya pepo yako, kwa sababu unajua kwamba kuna ile ambayo unahitaji wapate kujua kwa sababu ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo. Esprit yote kwa contre evangile ninaikemea katika jina la Yesu. Esprit yote ya distraction ninaitupa mahali pa jangwa pasipokuwa na uzima katika jina la Yesu. Père de la gloire, manifeste-toi, s'il te plaît Père, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Enda kumwalika notre sœur Noela atakuja kutoa shukrani kama vile alivyoomba. Karibu na tunashangilia Bwana. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Ninashukuru Mungu sana. Lakini ningependa mimi nishukuru nimetoka nyuma. Hakuna Mungu kama wewe, wengine hata kuwepo hayupo, na hata kuwepo na 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 Ninashukuru Mungu sana. Kama mnaniona hapa ni neema ya Mungu. Ilikuwa dimanche ninaisha nitoka hapa kanisa.
nikaenda kuturunga. Mukurudia tukafika, tunatoka kule Turunga hapo tunafika hapa Birere tuku station SSK. Motare aliona mtu naisha mgonga zamani na tuko moto mimi na demare yangu. Ile pia kugonga ule mtu akaruka. Motare alikuwa pita anani moto isiendelee, mimi moto tu ilikuwa inaendelea. Maana gizi dema yangu alisitupaka hayuwe na mimi kwa nilisitupaka nilikuwa siyuwe. Mimi tukajikuta tu tuko wazima. Bila shukuru Mungu sana juu kungekuwa tu gari tungegongewa. Na kitu ile masiku walikamata gari zilikuwa zimepita pale. Neema tu ya Mungu kama tena tuko tunaishi ni neema yake. Tena shukuru Mungu sana juu Mungu ni wabie. Kunyumba mangu nilikuwa na kafujo lakini Mungu ashinda na kamaliza na nipa amani na sema jina lake libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Unajua kutemwanye ni kuonesha grandeur na puissance ya Mungu. Na wakati niko napana témoignage, shetani iko anapata esheke na shetani iko anaendelea kukukimbia juu naona uko na fier ya kutemwanye grandeur protection ya Jésus Christ. Haleluya. Amen. Bila kukawia tutaingia katika mafundisho ambayo tunajifunza. Tunajifunza kunena ambayo nasema les qualités de la fille qui sera recherchée, ama aina ya binti ya fie atakaye tafutiwa. Na katika mafundisho haya tumesema kwamba binti ambaye atakaye tafutiwa haiko mtu mwingine lakini ni kanisa mwili wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Na kanisa ambayo itakao tafutiwa ni kanisa ile ambayo itakuwa imedumu na imebaki kikamilifu katika neno la Mungu. Na tukasema kwamba ufi ambaye atakaye tafutiwa alikuwa na kalite tatu. Na kupitia hizi kalite tatu, kalite yake ya kwanza ilikuwa virginité, kalite yake ya pili ilikuwa belle de figure na kalite yake ya tatu ilikuwa belle de taille. Kama vile image ya Esther chapitre 2 verset 7. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu kanisa iparticipe kwa enlèvement ama mkuchukuliwa wakati Yesu atakuja kuchukua kanisa, kwa sababu Yesu mwenye tunatangaza ni Yesu mwenye yuko kumlango, ni Yesu mwenye anakuwa karibu kukuja kuchukua kanisa lake. Na atachukua kanisa lake namna gani? Ni wakati kanisa itajua kwamba hayo ni bibi harusi na iko inajiandaa kwa ajili ya kuchukuliwa. Et ce qui fait mal kwa sababu kanisa inabakia iko na jipreokipe na mafanikio ya kimwili, ijapokuwa mafanikio ya kimwili haiwezi kukusumbua kwa sababu ni droit yako kama vile mtoto wa Mungu. Mtoto wa mtu anakuwa na droit utajiri ya baba yake. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwamba ni baba ndiye anayewekea watoto wake akiba, lakini sio watoto wanayewekea baba akiba. Haleluya. Kama Biblia inasema vile kusema kwamba Mungu alitutayarishiaka kila kitu juu maisha yetu siku ya kukosewa wala ya kuhangaika. C'est ainsi que la Bible nous dit, avant que Mungu atie mwanadamu kudunia, akaanza akakrea jardin d'Eden. Na après kukrea jardin d'Eden, akatia kila kitu ndani ili wakati mwanadamu ataingia ndani asikosewe hata na kitu kimoja, lakini ajue jinsi ya kuiankadre na jinsi ya kuifaire developer. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndio kwa maana nakwambia usichezeshe baraka ambayo Mungu anakupatia, wala usidharau baraka ambayo Mungu anakupatia, kwa sababu alikupatia hiyo baraka na najua kwamba uko na akili ya kuifaire developer, ya kuipanua ili ipate kuwa kubwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Usidharau mwenye yuko pembeni yako leo, kwa sababu yeye ndiye atakuwa msaada wako ya kesho. Amen. Biblia inasema kwamba huyo mtu ambaye alikuwa mgonjwa panda 38 ans, lakini siku Yesu alikuja kumpatia neema yake ya deliverance, neema yake ya guérison, akamwambia prends ton lit et marche. Bwana asifiwe sana. Kama nilimwambia prends ton lit et marche, cela veut dire quoi? Hii kitanda yenye ilikusiporte pendant 38 ans, ulilala kwa hii kitanda miaka na miaka. Hivi leo unapata uponyaji, hivi leo unasimama, usisahau kitanda yenye ukikalisha, yenye ulikuwa unalala hapo. Kamata kitanda uende nayo ipate kwa ushuhuda kwako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na nataka kuambia profesia asubuhi ya leo usisahau. Wakati Mungu atakuinua, kumbuka profesia asubuhi ya leo. Kwa sababu niko natangazia mtu mmoja ambaye Mungu atenda kuinua kumpanguza machozi ono de Yesu. Haleluya. Haleluya. Ninatangazia mtu ambaye Mungu anaenda kubadilisha maisha yake ono de Yesu. Hautabakia jinsi ulikuwa.
banakujua kwa ile kitanda, banakujua kila siku. Biblia inasema kwamba wakati yenyewe Yesu alimwambia nikufanyizie nini, oli aseme probleme yake, akaanza akize watu. Unajua juu ya probleme yenye uko nayo isha ndani mwako mamiali za mingi sana. Familia yako inionaka yako fulani salimi yake tena, no, ni probleme ziko nazo magumu, inatuma unaanza weka miali. Lakini nataka kutangazia leo kwamba Yesu anasema prends ton lit et marche. Bale benye balikuwa banakupita au walikuwa nafasi sambla, bale ndio benye batatembea na wewe kesho. Haleluya. Haleluya. Mungu atakubarikia juu uoneshe bale kama ulishakuwa bien, lakini Mungu atakubarikia juu bale bakroa kwa Mungu wako sasa. Haleluya. Huko nyimbo mwe nasema alokotaka na se atambo liti. Haleluya. Amen. Daudi anasema Bwana, nimeweka neno lako ndani mwangu ili nisikukosee. Kama nataka kutangaza neno la Mungu kwa asubuhi ya leo, ni kwa sababu neno la Mungu likae kwa wingi ndani mwako ili usipate kukosea Mungu. Unajua kenye kinatumaka watu wanafanya dhambi ni kwa sababu neno la Mungu aliko ndani mwako. Na kama vile napenda kuambia, kama mimi nasema neno la Mungu, siko nasema juu ya Biblia. Biblia ni kitabu kitakatifu, ni kitabu cha Mungu, lakini neno la Mungu ni Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Haleluya. Maneno yote kwa ndani ya Biblia ni maneno ya Mungu. Maneno yote ndani ya Biblia ni ufunuo. Maneno yote ndani ya Biblia Mungu aliruhusu ikuwe ndani ya Biblia kwa sababu alikuwa na lengo na mpango. Lakini neno la Mungu ni Yesu Kristo de Nazareth. Biblia inasema kwamba hapo mwanzo alikuwa neno. Hapana, kulikuwa neno. Alikuwa neno, na neno alikuwa Mungu, na vitu vyote viliumbika na huyu neno. Bwana saidie sana. Ni kusema neno ambaye alifanyika mwili akashuka kwa dunia, alikuwa na jaa neema na kweli, tukaona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee kutoka kwa Baba. Bwana saidie sana. Katika somo yetu dimanche passé, niliese kuparler juu ya grandeur ya Jésus Christ. Na nimejisikia tena asubuhi ya leo niendelee kukutangazia grandeur na puissance ya Jésus Christ ndani ya maisha yako. Parce que Jésus mwenye niko na kupreshe, peut-être uko nawaza ke ni Jésus mwa hivi mwenye iko tu pale juu kwa pale. Non. Niko nataka nikusinyale ke Jésus mwenye niko na kupreshe ni Jésus mwenye alijitoa kwa ajili yako. Haleluya. Jésus mwenye niko na kupreshe ni Jésus mwenye iko na plan ya mzuri sana kwa ajili ya maisha yako. Biblia inasema ya kwamba Yesu alikuwa anaingia katika kila mji na kila jiji. Cela veut dire alikuwa anaingia mkila ville na mkila village, alikuwa anafanya mambo mazuri tu. Alléluia. Je suis ici pour vous prêcher la bonne nouvelle, pour vous prêcher l'évangile qui concerne son fils. Bwana c'est ça. Tutasimama tusome neno la Mungu. Galates chapitre 2 verset 20. Tunasoma kwa Swahili, nous lisons au nom de Jésus. Tunaanza na Swahili. 2:20 inasema hivi: nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi, lakini Kristo ni hai ndani yangu, na uzima nilio nao sasa katika mwili ni uzima wa imani iliyo ya mwana wa Mungu aliyenipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans les chairs, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Shangilia Bwana, tukae, shangilia Bwana, shangilia Bwana. Bien-aimé, nataka kuambia kwamba neno hili ambalo tunasoma sio flatterie ya kuflate tu, sio moral wala sio blague. Parce que pa évangile nyeko leo ishakuwa morale, kuflate batu, kuencourager batu, lakini
hii ambayo tumesoma hapa bien-aimé, ni maisha, ni kweli na ni uzima. Biblia inasema ya kwamba si mimi ninayeishi, lakini ni Kristo anayeishi ndani mwangu. Kwa sababu gani? Kwa sababu nimetunzikwa pamoja na Kristo. Bwana asifiwe sana. Cela veut dire mwili wangu wa zamani umetunzikwa pamoja na Kristo, na kwa hivi sasa ninaishi na Kristo aliye hai ndani mwangu. Bien-aimé, Biblia inasema kwamba nimeishi pamoja na Kristo aliye hai ndani mwangu. Unajua, samaki ziko baharini, ndege ziko angani, na sisi wanadamu tulikuwa ndani ya dunia. Mena kupitia upendo na huruma na plan merveilleux ya Mungu akatutoa katika dunia. Wakati tuliaccepte kumfuata, kumwamini, akatutoa ndani ya dunia. Na wakati alitutoa ndani ya dunia, mnajua kwenye bila kutuweka, akaenda kutuweka ndani ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Mungu ametuweka ndani ya Yesu Kristo. Na kama ametuweka ndani ya Yesu Kristo, wangapi wanaamini kwamba wako ndani ya Yesu Kristo? Gloire. Hivi unaamini kwamba uko ndani ya Yesu Kristo? Nataka kuposer question. Comment expliquer wewe mwenye uko ndani ya Yesu Kristo uko na vie à échec? Est-ce que ndani ya Yesu Kristo mtu anaweza kashindwa? Alléluia. Comment expliquer wewe ambaye uko ndani ya Yesu Kristo ungaliki na madifficulté, ungaliki na maéchec, ungaliki na makomba kila siku? Unajua nini maproblème zikuache? Unajua nini manégativité zikuache? Unajua nini chômage haikuache? Vous savez pourquoi? C'est parce que hii parole awi croire ya 100% ya kwamba mimi wa zamani nimesulubiwa na Yesu Kristo. Paul mwenye alimuona mu revelation, Paul mwenye kumuona kimwili hivi, mu revelation anakomprendre que Kristo hakufaka pale yeye pekee, lakini Kristo alikufaka ile tabia yako ya zamani pale. Ni wewe wa zamani ndio uliendaka kumsalaba pamoja na Kristo. Bwana asifiwe sana. Na wakati unajua ile, hautakuwa na ile wakati ya kurudilia mambo ya zamani. Wakati unajua ile, hautakuwa na ile wakati ya kusema ke bakwambie utakuwa echantio, batakuwa wanakuonja, batakuwa nakuleta huku na kule, juu kuonesha kwamba kama unanitikia hivi ndio tutamarcher avec wewe. Non, bien-aimé. Ni moment ya kujua kwamba ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bwana asifiwe sana. Mtu akikwambia kiani kuzika chupa kama wewe pia hata chupa moja, umwambie uko kapable kuzia Yesu Kristo chupa. Unataka kunyisha Yesu pombe? Non, siko nasema juu ya Yesu, niko nasema juu yako. Umwambie ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Hata kama unataka kufanya msinifu, hata kama unataka iba, il faut unajua kwamba ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mimi nataka kufanyisha Yesu usharati, mimi nataka kufanyisha Yesu bwizi, mimi nataka semesha Yesu bongo. Bwana asifiwe sana. Alléluia. Alléluia. Vous savez bien même, wakati niye parole ya Mungu inakuwa ndani mwako, inakuwa kuna kusukuma usishuhudie uongo wala usiseme uongo, parce que parole ya Mungu inakuwa na puissance na grandeur. Bwana asifiwe sana. Le matin mtu mwakamtumia message, mtu anatuforia ile courant, akanianzikia pastor, mimi nakia kamata franka ya courant moja asubuhi. Nikata sema mwalimu mwanzikini mwambie mimi sikuona message yako, sikukia na makuta utazikamata hata kesho. Bwana asifiwe sana. Meroba kanambia alitoa mkitano utafuta sema bongo jwani. Ambie hauna makuta utazimulipa mwaiseme. Bwana asifiwe sana. Nikaandika bwana ndugu mimi nasikia lakini sina makuta nitakupatia mwaiseme. Akasema sawa vile mimi nasikia. Nikapita vipi. Alléluia. Même si uko kukitando ngala lamuka, comme le diable il est le père des mensonges, anapasha kuya akuintoxiquer useme bongo nile bongo utepokele. Alléluia. Mimi napendaka nifanye vitu mie juu ya kugani. À chaque fois que nafanya kitu najua pale ya Jésus Christ iko wapi hapa. Si atia mgulu chini, si akunya chai, si arense, nianze déjà kuproduire bongo. Journée taisha. Alléluia. Alléluia. Si ambia ta batoto bonjour, si ambia ta yangu bonjour, déjà nisha dégager bongo. Journée taisha. C'est pourquoi mes bien-aimés, ninakwambia kwa asubuhi ya leo, jikaze uko kama David. Amesema ya kwamba nimeweka neno lako ndani mwangu Bwana ili nisikukosee. Wakati neno la Mungu linakuwa kwa wingi ndani mwako, utajua uko nani na utajua lengo na mpango ya Mungu ni nini juu ya maisha yako. Amesema hapa ya kwamba
Si mimi naishi, Kristo anakaa ndani mwangu, na kwa hivi kila kitu kenye mimi nafanya ni Kristo ndiye anakifanya. Bien-aimé, hakuna kisi wewe ambako ndani ya Yesu Kristo na Yesu Kristo ndani mwako maisha yako kwa yaisheki. Iko yaisheke parce que uko ignorant. Hakuna kile kinashidikanaka kwako. Ulikamataka decision bila kuniuliza. Koko naomba naambia Yesu, ulikamataka decision bila kuniuliza. Ukaitika uende uteseke kwa ajili yangu, ukaitika ulumie kwa ajili yangu. C'est pourquoi hivi ulikamataka ile charge yote, na mie leo mimi na confesser, mimi nakiri kwa kinywa changu ya kwamba sitaishi tena muesheke, sitaishi tena mu negativite, sitaishi tena mupoga, lakini nitaishi muushindi juu ya ushindi. Biblia inasema ya kwamba mtaishi neema juu ya neema. Bwana asifiwe sana. Unajua neema ni kitu gani? Neema ni kitu ambacho inatoshaka mtu mahali pa chini inamuinua. Neema ni kitu ambacho inapatia mtu kibali kwenye kwa na kibali. Inakupatia faveur kwenye kwa na faveur. Bana kuinvite kwenye mangi kuinvitaka. Bwana asifiwe sana. Neema ndio inakamataka illettré, mwenye kwenda kwa masomo inamwikalisha au milieu ya intellectuel. Neema ndio inashamisha mtu hapo kwa madhabahu, anaanza prêcher ba professeur na ba docteur. Juu ya nini? Ni neema tu. Haleluya. Neema ya Mungu inashinda kila kitu. Neema ya Mungu inashinda ufahamu ya wanadamu. Kale tu kama grâce, neema. C'est pourquoi mimi naambia watu, Mungu anapanaka neema na kibali. Donc la grâce et la faveur, c'est ça que Dieu nous donne. Mais chance ama bahati ni dunia ndio inapanaka hiyo. C'est pourquoi mimi si croire kusema keme Mungu alinipatia bahati, non, Dieu me donne la faveur et la grâce. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois que uko naomba Mungu, mwambie Baba, nipatie tu kibali ya neema yako. Nipatie kibali ya neema yako. Kwenye walikuwa wanitike waanze kuniitika. Kwenye amani yako amani ingie au nom de Jésus. Kila couple yote yenye iko hapa ipokee amani au nom de Jésus. Kila couple yenye iko hapa ipate faveur divine au nom de Jésus. Père, nainua mkono wangu mbele ya madhabahu yako Baba. Exauce prière yangu au nom de Jésus. Mais bien-aimé, diable aezi kapenda hii neno ikae kwa wingi ndani mwako. Juu ya nini? Paske anakuwa anasomne mu masikio yako, anakuambia kwamba hii maisha nyombo napitia ni Mungu ndio anakupiga. Na wakati Mungu anakupiga, uko unateseka, uko unasufiri. Mimi nataka kuambia kitu moja bien-aimé. Mungu aeze akakupiga. Mungu aeze akakupiga. Mungu akitaka kukupiga, atakupigia kwa neno lake. Neno lake tunalipreshe na kuambia acha wizi, acha bongo, acha manyanga, acha escroquerie. Ndio kisi neno wa Mungu inaweza kupiga mtu, lakini Mungu mwenyewe aeze akakupiga. Juu ya nini anaweza kupiga? Mungu zamani alikuwa anapiga watu juu ya nini? Parce que intermédiaire alikuwa yakuwa, intercesseur alikuwa yakuwa, sauveur wetu alikuwa yakuwa. Bwana asifiwe sana. Comment expliquer wewe mtu mwenye ulishakuwa sauvé na sauveur wako iko meungaliki unasema sema Mungu anakupigaka? Unajua nini uko nakuraga ke Mungu anakupigaka? Parce que usikengeuke, akili yako isifunguke. Diable anapenda akufere croire ke ibe yuko napitia mo ni mateso. Mungu yuko ananipitisha mkipinzi ili apate kunishimamisha. Hakuna kwenye Biblia inasema kwamba Mungu atakufere sufrire juu apate kukuinua. Haleluya. Biblia inasema méchant que vous êtes, mnajua kufanyizia watoto wenu mambo mazuri. Combien plus fort votre Père Céleste. Haleluya. Nani mwenye anaweza piga mtoto wake mchana mzima, anashinda kumpiga tu magharibi ampatie frite na kuku? Nani? Nani mwenye juu mtoto wake amuzie ensemble ama kanguka magazine, kesho ifo leo ashinde kwanza, iko na mpige, iko na mtukana, juu kesho tamletea nguo ya mpya? Kama uweze kuvifanya, pourquoi mnabandika kama Mungu ile mambo yote? Acha nikupatie andiko ambayo itakusaidia upate kujua kwamba Mungu alitupatia agano gani ili tupate kujua kisi ya kutembea naye. Tutasoma Esaïe chapitre yake 53 verset 4 jusqu'à 5. Esaïe 53 verset yake 4 jusqu'à 5. Tunaanza na Swahili, français atayarishe. Esaïe 53 4 à 5 inasema hivi: tunaweza anzia atakutua 4 à 5. Kweli
amechukua tabu zetu. Vous voyez? Kweli amechukua nini? Kweli amechukua tabu zetu. Juu ya nini alichukua tabu zetu? Juu mimi na wewe usishinde na matabu. Ambia wewe tabu leo tunatifoncer na wewe au nom de Jésus. Même ta façon de parler iko nguvu parce que unapenda uishi maisha ya tabu. Amebeba huzuni zetu. Amebeba huzuni zetu. Juu ya nini Yesu alibeba huzuni zetu? Juu mimi na wewe usikuwe tena na huzuni. Alishachukua tabu, anachukua na huzuni zetu. Akuchukuaka huzuni ya baba yake. Akuchukuaka huzuni ya malaika. Akuchukuaka huzuni yake yeye pekee. Lakini Biblia inasema kwamba amebeba huzuni zetu na kuhuzunishwa. Lakini aliumizwa kwa makosa yetu. Alichubuka kwa maovu yetu. Adhabu ya salama yetu ilikuwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake sisi tumeokolewa. Pendant ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme pris, frappé de Dieu. Attends. Frappé de qui? Frappé de Dieu. Frappé de qui? Frappé de Dieu. Nous, frappé de Dieu, continuez. Et humilié. Vous voyez? Mungu alimpigana na kamhimilie. Mais il était blessé pour nos péchés. Unasikia? Mais aliumizwa kwa dhambi zetu, hapana dhambi zake, dhambi zetu. Brisé pour nos inquiétudes, pour nos iniquités. Nos iniquités, oui. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mungu alifanya nini? Mungu alikuwa iko anatupatia. Na Mungu alitupatia hii promesse juu ya nini? Kutonesha grandeur ya okovu ama ya ukombozi anatupatia. Amesema ya kwamba Isaya 53:4-5 anasema ya kwamba Mungu alimpigaka kwa ajili yetu. Jua Mungu asikupigake tena. Akachukua mizigo yetu, akachukua probleme zetu, akachukua mpaka na tabu yetu. Bien aimé, tabu yenye uko napitia, tabu yenye uko naishi leo. Hotel wao haiko Mungu. Il a fallu ba Kristo watoshe ile mentalite que hotel kusudi ya kupigwa ya kuteseka ya kuhangaika kwako ni Mungu. Non mais bien aimé. Wakati ndio naamini Yesu Kristo anakuja, unamwaccepte. Unaaccepte Jésus anakupatia vie. Wakati anakupatia vie ni kusema kwamba maisha yako ya kulumia, ya kuteseka, ya tabu ina prendre fin. Inaisha juu ya nini? Parce que tu as accepté Jésus. Parce que le protocole de la Bible, le protocole de la salut, toi, il faut que tu acceptes Jésus et Jésus te donne sa vie. Hapana leo yenye dini kuna tuhubiri leo religion na kudanganya seme toi tu donnes à Jésus, donne à Jésus ta vie. Quelle vie que toi tu vas donner à Jésus? Hauna maisha, ta vie est pourrie. Utapatia Jésus maisha gani? Toi il faut accepter Jésus. Bwana c'est dit ça. Il faut accepter Jésus. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement Jésus anakupatia maisha. Tuseme amen. Ikikuwa neno ni yako mishangilia hata Bwana. Wakati yenye una accepter Jésus anakupatia maisha. Kisha anakamata ile maisha yako ya tabu, maisha yako ya kuchubuka, maisha yako ya mangaiko, maisha yako ya kudharauliwa, maisha yako yenye ulikuwa naolewa na kupigwa, Jésus anaikamata. Na sasa Jésus anaikamata ni kusema kila kitu kinakuwa mapya. Bwana zidi sana. Kila kitu kinakuwa mapya. C'est ainsi que tunarudia kwa hii neno ambayo inasema ce n'est plus moi qui vis. Sio mimi tena ninaishi, lakini ni Kristo anaishi ndani mwangu. Bwana zidi sana. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi mes bien-aimés, wakati ukitaka kufanya hata usharati unasema mimi nitafanyisha Yesu usharati. Ukitaka kunywa pombe, mimi nitafanyisha Yesu pombe. Niveau gani ya mkusadamu, niveau gani ya mponi unaweza kuko ndani, uko na mchie sigareti, uvutishe Yesu bangi, ukose doke, uforce Yesu anze tukanana. Ukuwe mpoli jusqu'à ce que unageuza Jésus ndio akuwe mpoli.
Parce que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. De façon que wakati yenye batu liko wanakuona abakuonake tena wewe Patrick bebananza kuona Jésus wewe. Parce que wewe wa zamani ulishaka potea, ni Kristo ndiye anaonekana ndani wako, sema amen. Haleluya. Unasikia confirmation yote yenye Mungu alitia mbele akazonesha Isaya, wakati yenye ndakuyaka hivi ndio itakuwaka, wakati yenye ndakuyaka. Hapa ni Isaya anapata prophecy. Ameteswa kwa ajili yetu, alipigwa kwa ajili yetu, amebeba ghadhabu yetu, amelumia kwa ajili yetu. Chumi na wewe tusilumie tena. Bwana zilisa. Maintenant il 53. Maintenant pour 54. Après avoir Mungu kuonesha mu profondeur, mu grandeur yake, mu conseil yake, akaonesha Isaya bila ambavyo vitapitikana. Maintenant mu 54 sikia sana mwambia. Tunasoma Isaya 54 verset yake 9 à 10. 54:9. Kwa maana neno hili linakuwa kama maji ya Noa kwangu, maana sawasawa nilivyoapa ya kwamba maji ya Noa hayatapita tena juu ya dunia tena, vivyo hivyo nimeapa ya kwamba sitakuwa na kasirani kwako wala kukuamakia. Maana milima itaondoka na vilima vitatolewa, lakini rehema zangu hazitaondoka kwako, wala upatano wangu wa salama hautaondolewa. Bwana mwenye huruma anasema. Ambia mwenzako, nani alikwambia si Mungu anakupiga? Biblia peko clear. Mungu anasema nimelapa. Mungu amekata lai. Asa na lai. Mimi nalapa, sitaongezeka kwa frère. Ukisikia unasema si Mungu anakupiga, uiye kwamba haiko Mungu ndiye anakupiga. Je vais te montrer nini nakupiga. Mungu asikupiga na anasema sitakulaumu. Rehema yangu ya salama. Sikuromba nasikia Swahili. Buluma yangu ya amani sitaiondoshaka kwako. Soma en français tusikie. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé. Frère, quand vous parlez en français, soma pour les pauvres aussi. J'avais juré. Moi ça nimelapa. J'avais juré quoi? Les eaux de Noé. Les eaux de Noé répandaient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus mériter contre toi et de ne plus menacer. Mina lapa tena sitakupigaka wala kukumenase. Unajua kumenase ni kusema nini? Ni kusema kwamba oh frère, ulifanya tena usharati. Oh frère, ulifanya hivi na hivi. Mungu anasema sitakaenda kukumenase. Juu akitaka kukumenase utakuwa na problem. C'est pourquoi mu 53 anasema ya kwamba kutakuya mtu ambaye anaitiwa nani? Kutakuya mtu ambaye anaitiwa mkombozi wako ambaye ni mwana wa Mungu ambaye Mungu yeye pekee alimenase. Aseme frapper de Dieu. Mungu alimpigaka kwa ajili yako juu wewe usikwake tena mu problem. Wewe usipigweke tena na Mungu. Dieu a frappé son fils pour toi. Sema Mungu alipigaka Yesu kwa ajili yangu. Unapige kifo sema Mungu ananipendaka sana. Bien aimé, mtu atomwa sikudanganye atakadogo. Upendo wenye Mungu kono kwa ajili yako ni upendo mkubwa sana. Bwana asifiwe sana. Lakini kinatuma tuevolue, kinatuma watu waendelee, kinatuma watu wiko wanafanya erere haiko Mungu. Lakini kinatuma watu wanafanya erere ni dhambi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Watoto watatu wakeni kama example tumalize. Si mnaona huyu mtoto kwa hapa ndio mwenye amepokea Yesu. Ameamini Yesu. Mwingine mtoto mwakuye. Gladys, viens Gladys. Aba watoto watatu biko hapa. Sasa aba watoto wenye biko hapa, huyu anakuwa unjo mwanadamu. Mwingine mtoto mwakuye. Naipesha example shimamia hapa. Haleluya. Huyu mtoto
huyu ni Mkristo yuko hapa katikati. Mena huyu ni example. Na kama example huyu ni example ya nini? Ni example ya diable. Na example ya diable sasa mnacheka nini? Kuzimu, wakati alimtupa kule kwa dunia, Mungu akatengeneza Jehanamu. Mungu akatengeneza Jehanamu kwa prison ya diable na malaika wake. Mungu kaifunga. Mungu anangwata ifungula atupe diable. Mena sasa diable alishuka kwa dunia, alishuka na malaika wake. Entiera na malaika iko zaidi ya watu kwa dunia. Banangoa kisi batalungula kula. Ndio Mungu alitiaka gazabu ya mingi sana kuzimu juu ya bale, lakini hapana juu ya wanadamu. Parce que zambi ya kwanza yako dunia, zambi inaanzia mbinguni. Na Mungu alikuwa anajua kama tutamkoseaka porque twende kujenamu. C'est pourquoi akaona ke olini poteze watoto yangu ila faleni batumi sauver mwenye atakuya kubaokoa tu shetani aende teseke yeye peke. Haleluya. Lengo na mpango ya Mungu kusikua hata mtu mmoja, kusikua hata mtu mmoja mwenye ataenda kunini kujenamu. Sasa huyu mnifuate vizuri. Huyu mtoto iko example ya diable, iko na intoxique. Iko anakokota huyu Mkristo ama kanisa juu ya nini? Huyu Mkristo asiamini. Hapa tuko na image ya nani? Tuko na image ya Yesu na hapa tuko na image ya parole. Bwana saidie sana. Haleluya. Na hapa tuko na image ya diable. Mena diable ana croire. Biblia inasema kwamba atakayejua kwamba il existe un Dieu, donc il croit. Bwana saidie sana. Diable anajua kama Mungu ni mmoja na Mungu anaexiste. Anajua. Maintenant, au diable, kama c'est pas facile agusia kwa huyu. Maintenant, huyu alikuwa anageukia huku kwa parole. Sasa alikuwa anageukia kwa parole, anaiona parole mais anashindwa kuacceder parce que Mungu alikamataka baraka yake yote, puissance yake yote, muujiza, guérison, kila kitu akakitia ndani ya parole. Haleluya. Akakitia ndani ya parole. Mwenye atakroire kwa parole na kutembea selon la parole de Dieu atapata revelation ya kujua Mungu anapenda nini. Bwana saidie sana. Mena mwanadamu anakuya kwa Mungu, anasema mimi nakia kwa Mungu. Kukia kwa Mungu anasikia tu Mungu ni wa upendo, Mungu ni wa huruma, Mungu ni wa rehema, mais a comprendre Mungu c'est pas de kitu. Mais sasa akakajo kana yule ke huyu iko na insuffisance, anyolewe, iko na problème ya biguzi, iko na problème ya plante, iko na problème ya makuta, anafanya nini? Anasukuma mago, anatia mago mbele yake, anatia kabare mbele yake, kale kanakimbia, anatia kabare mbele yake. Cela veut dire que anatia ma influence yote yenye takokota huyu. Mais ça huyu anakuwa envoûté na makuta na divers za dunia. Haiko se anakuwa envoûté parce que Mungu alimbenir. Diable hata jimanifestea kwa kwamba mimi ndio shetani, mimi nakuya hapana. Ile wanapeka sema shetani ni wamkie na mapembe hapana. Shetani alitoka kwa huyu. Iko na gloire, iko akiana, sio akipita pale. Kama tumfuata tutakimbia. Ni vitu viwili. Mzosi mnawasira kwa mapembe ni nyoka antaseni bogare. Iko na pouvoir, alikuwa kwanza kuimba. Alikuwa akifungula libao moja hivi. Saa 20 voix zinatoka, unastahili wa milele huko wa pekee, ziko zinabudu Mungu. Donc iko nyingine pouvoir. Mungu iko au-delà de toutes choses. Mais diable n'est pas petit. Alléluia. Diable n'est pas petit. Ndio maana hawezi kujua diable bila revelation ya kujua ni nani. Il faut kujua kwamba diable ni père de mensonge. Ni baba wa simabongo. Kazi yake ni kudanganya, jua détruire watoto ya Mungu. Mais na kitu mwenye anamfuta kama Kristo ni nini? Ni distraction. Sasa distraction na kuingia mwapa hivi anasema kwamba sasa mimi nakunyaka pombe, mimi nakoseaka nani? Pombe yangu nakosaka nani? Mimi nakunya pombe na mimi narudia kwangu, situkane mtu. Mimi nashinda nyiwa Kristo benye mko mkanisa la uchimbi, unafiki unawapita. Donc anakuwa kwa jua kwa natukana na huko na huko wamsemesha. Haleluya. Mimi sababu mwalimu wa kanisa yenu tunawe biko kule nao bikwa. Sasa unakia kutana kinatesa huyu ni nini? Kinatesa huyu ni revelation ya parole. Kama una revelation ya parole, utakuwa na kila siku kwa mtumishi wa Mungu, niombe. Sasa huyu telmake ni nabii. Sasa naomba anaona baraka yenye huyu alitoshaka, Mungu alitiaka ndani ya huyu. Ni baraka kabambi sana. Sasa Mungu anarevele unabii ke hii baraka comme parole. Ole Mungu aoneshe, le Saint-Esprit aoneshe ile baraka comme parole, mais Saint-Esprit peut aoneshe baraka iko mbele ya huyu.
Anaambia mbele yako uko baraka lakini uko mu distraction. Sababu yeye anajuza distraction gani kwa? Distraction gani kwa? Juu yani anaona iko na franka yake, iko na cabaret yake, iko na petit ami tout ça et consort. Yeye anaona iko yake bien. Maintenant diable iko na mkokota pole pole na iko na mzaofisha juu asikuwe attaché na parole. Maintenant senye parole ya Mungu inaweza kumfuata. Huyu anaanza prêcher. Mfungue mioyo yenu, mumpokee Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yenu. Huyu anaanza angalia, nenda kule. Huyu anaweza utilize huyu aongeze hata promotion ya kazi. Juu apate franka mingi, akuwe okipe sana na kazi pour que sikiliza parole ya Mungu. Kisha huyu mwenye kwa panaye, si yeye anasema sema tu. Na dependa tangaza na mimi habari. Bwana ni watu na maisha wale wapagani viko vile kunishinda kisha vile parce que nani za kwa instrument kama ana revelation iko tu na macho kunaona lakini hayuki sasa kugania na yeye. Basi kuna mtu ananielewa. Donc unaweza ameona mtoto apati kwa basi kuna huyu iko hivi akiba babake ni boss mais iko ateseke vitu yani parce que mtoto ajue identification yake. Siko atajua niko mtoto wa fulani sipoje jikomporter na maisha yake na changer. Haleluya. Unaona mtu maiko ignorant, iko sasa gisi. Unaona mama shale gisi kwa hapa hivi. Mimi kidogo. Juu ya nini? Banamaliza masiku wanakia bote mkanisa. Mejuu mama iko ignorante kujua kama unje mama yake na gouverneur iko na mwachilia espace. Kuna mtu ananielewa. Mais senya ta prendre conscience ya kujua kwamba ule nje mama yake na gouverneur. Atakwambia papa hivi, sikone kana hata kupembeni na pasteur. Mimi na kuonekana kule pembeni ya mama. Haiko upenda upembeni ya mama. Ndio na découvrir hii mama mwenye iko juu ya mama. Na wewe siku utajua ya kwamba ke siko sawa sawa na watu yote. Niko mtu mwenye Kristo aliketeseka juu yangu. Kristo kuteseka juu ya malaika juu ya Mungu hapana. Juu yako wewe usikuwe tena maisha mateso. Aliteseka juu yako pourquoi maliki unateseka na unabitika? C'est parce que hautaki kuamini hii distraction yapesha kubeba roho. Bwana zidi sana. Mena pour que bibi kutoke hapo wakati nyinyi Jésus anakuita sasa. Anakuitaka unasikia parole. So unasikia parole unakuya huko. Banakuambia tena unakuya hapa. Banakuambia unaweza chezea hapa. Unaanza waza. Mimi nishaacha hapo niko pata lale, mimi nachaka chupa. Mmeshika mena huko niko tu mvite. Niko mbitu gani? Jona kutana sema sasa mtu anawakokaka, ndio sana kembaka, ndio sana tesekaka sasa. Hawezi kuteseka wala hawezi kukemba. Na hapa kote hivi hakuna hata kitu moja yenye inaweza kukusumbua. Utakuwa naishi sasa pale kwa neema. Mungu anapenda aanze kukuencadrer na aanze kukufasone. Aanze kukutengeneza, aanze kukutaye. Akutosha mkiu ya pombe, akutosha mkiu ya sigareti, akutosha mkiu ya usharati, akutosha mkiu ya usema bongo. Kisi kuna kutaye juu kufananisha sana mtoto wake. Basi hautatoka huko na kana bukalamushi yako yote. Iko za kusoma mtu mwenye iko naimba hapa lakini unakutana iko na tuchezea. Iko naimba muziki ya Mungu lakini iko nafanya nini? Dance ya nani ya Fali. Donc unakutana giza alitoka kudunia anakuja kutuletea makore za Fali hapo. Biblia inasema kwamba watanipenda kwa midomo lakini mioyo zao zipo mbali na mimi. Alléluia. Maintenant comme église mko na bureau na besoin ya danse nous ule frère atuba mu danse kabisa Fali alikuwa pale. Esprit a fallu qu'il y ait animé ça le savoir. C'est pourquoi dans l'église il faut chercher toujours la révélation. Wakati kuna révélation mnaweza mkaijua sana. Mnaanza mko na Mungu kumi mko mu mouvement. Na sasa mouvement kwa mingi ndio nakutana hakuna changement. Mnakuwa tunaiona tushipeke hapa tu. Ile kwa hapa kukia leo. Nani mwanekala unaona mjuu. Juu ya nini? Parce que tunakuwa mu mouvement. Lakini kama unasoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inasema kwamba walikuwa wanaishi katika sala na mafundisho na Mungu akiongeza watu kila siku. Ifo kufa prier na mbia père. Wanje nataka watu mkanisa liko watu wangu. Kanisa kwanza iko yangu. Nilikuwa nafanya priere moja yenyewe mpaka ningesikia kwa foli. Mimi naambia sasa Yesu, uliniona kumsalaba mimi kufia kanisa. Sasa kumalisha kanisa lako, bariki kanisa lako. Comment expliquer kanisa kwa hizo kuna mashomashi? Comment expliquer kanisa kwa hizo kuna masifiza za mabitu? Si ni kanisa kwa shughulike kanisa kwa. Hayo kanisa yangu. Ulinitia pale na kunitia pale tu nianze hangaika nilikuwa nalalamika na bibi yako. Saidia wale watu niko mwili sitaki niko na watu masura zinakunjamana juu ya nini? Biko na besoin kusaidia huduma na nakosa sasa kusaidia tu kubarikia. Wewe unabarikiaka. Haleluya. Na mimi najua Mungu atajilia maombi yangu au nom de Jésus.
Alléluia. Maintenant mes bien-aimés, kenye mimi nataka utoke mu ignorance. Distraction tenye uko hapo haita kusaidia kitu. Distraction tenye uko hapo haita kufikisha fasi. Unajua barosi Christian, ubie ba Freemason. Hakuna kuandika priesi wanapata makuta. No. Anapatia makuta. Inakuwa ni connection. Unaangalia, mniambie nani mwenye anajua Freemason na wala barosi Christian wa shomeni. Mnawajua wa shomeni? Mwende ma DGDA, mwende ma sonance, mwende ma DGI. Mtakutana barosi Christian yuko kule. Mwende kujenerali utakutana na médecin directeur alikuwa anasema pale sasa mimi niko barosi Christian. Maintenant banafaka akiona petit mwenye kwa intelligent na niko fasi moja anamuinisia na mpatia ndio kazi. Banapatanaka ndio makazi. Anapatia kazi mwele kazi ndio unakuwa unapata mapromotion unatumika. Lakini basatanisti hakuna kwa wanapatia makuta siku na wadanganya. Wote wanatumika, hakuna shomeri satanisti. Tu ya nini? Parce que banapendaka ba dominer société. Unajua kuna mama mwana utana bote na directeur na huissier na zamu wote walishakuwa ba satanisti. Tu ya nini? Biko batana ma connexion. Amuru yetu tunapaswa kuwa nayo ndio hapo biko wanatuiba. Wanasaidia sana. Ndio wana mtu mwaka sema ya kwamba sema mimi baada ya kuangaje Mkristo, omoni angaje mpagani, Bakristo wanakuazanaka, Bakristo wanakoroganaka sana. Ça c'est diable bien-aimé. Ça c'est diabolique. Unapaswa angaje mtu mwenye mnaomba naye. Unapaswa angaje mwenzako Mkristo. Mtakuwa na moma senye vitu vinatafuta haribika. Tupige magoti tuombe msaada mbinguni. Mmempagana tukamwambia via jidebrie tu. Mama jidebrie tu. Bwana saidia sana. C'est pourquoi mtu mwenye mshikamana naye mkono usitike kuendelea. Meme mwako mnyumba usitike kuikala na mtu mwenye amini kama ni mpagani. Bien-aimé, utabakia kila siku na maneno ya kusema ya kwamba wasi ni ndugu nifanye haya. Bien-aimé, akuwe ndugu akuwe ukitofu kyako ni mpagani tu. Na mpagani ni mpagani. Unajua banozi ya wadalaki mama ila wewe unafaa usika kusema ngwani lale basi tulamuke kesho unafaa uvia kuomba lakini wasorciere hata mvule linyesha wanabukaka. Unaona baridi ya desert mante na mvule linyesha. Banozi yana uvivu. Mena wewe mtoto wa Mungu mwenye kuna uwezo wa pouvoir kwa neutraliser. Njoo nakoka tu kila saa. Baba tunaomba bila tulisahau Roho Mtakatifu ukumbuke uambie Baba au nom de Jésus ukingo amen. Ukingo amen sa. Alléluia. C'est pourquoi mimi nakuomba kitu kimoja, jikaze kujiattacher na parole. Wakati unajiattacher na parole itakwambia cha kufanya. Na sina kwambia cha kufanya, utaanza kukiri wewe peke. Unaambia Baba, sitaki chômage. Baba, sitaki useliba. Baba, sitaki bongo. Baba, sitaki wizi. Mungu atakutanisha na marelation zitakuwa mdroitier. Mais ukishakuwa uko hapa, unaanza kuwa na routine tena kufrequenter hapa, itakuharibisha. Mnajua kitu kilitumaka Dina anapoteza virginité, mtoto wa Jacob, kwa sababu Dina alitokaka mkikunzi mfamilia yake akienda angalia vile ya pembeni ya bajirani. Wakati alienda kule, mtoto wa prince wa kule, même si ni mtoto wa prince, même si ni héritier wa babake, même si alikuwa matajiri, mais akaribisha ubikira wake. Juu ya nini? Akumheshimia juu ya kujua Mungu wa kweli wa Israeli. Bwana sidi sana. Kujidetacher na parole ya Mungu inaweza kutuma unapoteza divinité yako. Inaweza kutuma unapoteza via kwa sanctification. Parce que ujidetache na familia yako. Kenye kinaweza kukufurahisha sana kufurahisha ndugu yako, utoke ndani ya kanisa. Na yako sio utoke ndani ya kanisa juu ndio mpango yako, lakini juu bakudetache na parole ya Jésus Christ. Distraction za diable, unajiattache na parole ya Jésus Christ. Jésus Christ atakutaye. Mwele moment ya kukutaye ni moment ya ngwaka iko na kutayarisha juu usirudilie mabaya, lakini juu uanze kujua Mungu anainuaka watoto wake namna gani. Mungu anavalishika watoto wake namna gani. Mungu anatembezaka watoto wake namna gani. Mungu anapatika watoto wake langaje ya kusema. Bwana asifiwe sana. Mbele tu comme si unaenda mdushe. Hawezi mbele tu comme si unaenda kupicnique. Non. Il y a d'autres façons ya kukia no mbele ya Mungu nasema nimekuja mbele za Bwana kwa sababu ninakuja kumwabudu Mungu wangu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Muangalie pale inchi kila dimanche mko mnaangalia inchi. Amuto anaenda sukuma mbuzi anaenda kanisa. Jana ni mbuzi anaenda kwa kanisa. Parce ni nyama kuku yaenda kwa kanisa. Atopende imbwa yako kuku yako ngombe yako hawezi sikia nayo hapo. Ato inawisha hawezi sikia nayo hapo. Vous savez pourquoi? Parce ni nyama.
Bwana asifiwe sana. Lakini wewe mtu ni lazima ukiwa kanisa ukisikiliza neno la Mungu. C'est pourquoi nataka kuambia acha maisha ya kwanza kuishi vunja. Bangapi mlikuwa kwa mashafuga mbuzi? Hakuna mashafuga mbuzi hapo. Bangapi mashafuga kuku basi? Kuku ni wote. Nani mashafuga kuku nekataga nekatotola mayai? Bitoto vya mingi sana. Bangapi mlikuwa kwa wenyewe balishenaka juu kuku yao itage mayai? Mbuzi gani yenye inashenaka juu izali? Eske munaamini kama Mungu ndio anapatia mbuzi uwezo ya kuzaa? Mena ule Mungu anapatia mbuzi uwezo ya kupata baraka ya watoto, mewe na kuima baraka uwe mtoto wake mwenyewe unamwabudu, apare kumwabudu kuko fotokopi yake. Mbona nakwambia il faut jeûner 3 jours secs pour que Mungu akubarikie. Mbuzi na jenaka wapi? Wale waambie kama Mungu anafanzia wema ndege na mbuzi, na mimi atanifanyia wema. Amen. Haleluya. Haleluya. Wewe mwambie mie peke siwezi nikabarikia mbuzi niuzie manguo yaanze vala wala imbwa ule kuzia watoto yangu. Mimi napasha nzia kwa watoto yangu. Haleluya. Merci nzia kwa mbuzi. Me kama Mungu jia wingi wa upendo anakumbuka kusema hii mbuzi nayo itaishi. Abata zigonga barabara. Hizi mbuzi zitakamatika na kura zitaenda na ziruzie ziishi. Kuambia plifo naona pasha ishi. Wewe ambao ni fotokopi yake. Wewe ambao unatangaza grandeur yake. Lakini diable anakuiba. Dini, religion inakuiba. Mafikiri nakwambia kwamba Mungu akupendake, Mungu akuonake, Mungu yuko nakupiga, dhambi zako zinakutesa, bien aimé. Hakuna kenye unaweza kufanya juu Mungu akatale kukubariki. Hakuna kenye unaweza kufanya juu Mungu arete baraka yake kwako. Lakini kuko wenye unaweza kufanya wewe unashindwa kuaccede ku baraka ya Mungu. Kuna mtu ananielewa? Hata nifanye dhambi ya namna gani, Mungu anapaswa kunibarikia tu. Hata nifanye vibaya, Mungu anapaswa kunibarikia tu. Mimi niko nafanya ndio mitatuma mimi nashindwa kuaccede kwa ile baraka. Amen. Ndio kwa maana baraka ya Mungu inatoka tu. Mimi sina hata kufika inakutana wewe ndio unaibloke juu sikusi. Kongo, kiburi, bwizi, buzinifu, désobéissance ina bloqué wewe ndio sikusi. Mais Mungu alishaacha. Juu anasema nimelapa nitakupatia kila kitu. Mais wewe ndio blocage ya benediction yako. C'est pourquoi hata uende kumulima, uende ufanye nini, haiko ndio itakulibera. Ndio kuna watu mingi anaenda kumulima, anapenda kumulima sema nimeleta mahitaji zenu mbele za Baba. Baba uwasikilize wote, Mama Joseline, Mama Jackie, Papa Jonase. Iko nafasi selfie niko naomba Mungu. Jumi ni uko convaincu kama uko kumulima uko na kuombe. Bien aimé. Ça c'est trop pharisien non? Comment expliquer tu dis combien papa aimé, il faut le kutumia selfie na ntiku Facebook pour montrer que je suis en train de prier pour toi. Alléluia. Bible inasema kwamba les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Tena Biblia inasema kwamba wakati utakapoomba Baba, ingia katika chumba chako cha ndani. Cela veut dire chumba kwa ndani, c'est à l'intérieur de toi. Parler avec ton Père en esprit et en secret. Bwana asifiwe sana. Na ndani ya siri Baba atatenda katika siri. Kenye mimi nakifanya ni kutemwanye grandeur. Bwana asifiwe sana. Parce que najua kwamba hii mwezi taishi na ushuhuda ya grandeur ya Mungu itakuwa kwa hiyo sababu. Haleluya. Hautabakia kisu ulikuwa jana bien aimé. Mungu atabadilisha maisha yako kupitia parole yako ambayo unasikiliza kwa asubuhi ya leo. Amen. Dunia inapatia makondisyon. Biblia inasema kwamba Yesu alijitoa dhabihu kwa ajili yangu na kwa ajili yako mbele ya Baba. Hakuna sadaka yenye utaleta juu upate ufungulivu. Hakuna sadaka utaleta juu upate kubarikiwa. Sadaka yetu amekwisha kutolewa ambao ni Yesu Kristo. Amen. C'est pourquoi bien aimé, watu wengi wanateseka, watu wengi wanahangaika kwa sababu hawajue maana na secret kubwa yenye Yesu anafanya pale kwa Golgotha. Ndio kama unasikia mtu anakuambia malgré l'œuvre de Golgotha, mais kuko ma réalité za famille, nous sommes des Africains, bien aimé.
Hatuko ba Africain juu kiafrikain iko odele ya kazi ya Golgotha. Ukiniambia unaona mali za Kimbilikiti, mali za Liangombe, mali zetu za Wanande, mali zetu za Wanyarwanda, mali zetu za Wahunde, bien aimé. Olia kuniambia mali zetu za Wakongomani, mimi ndakwambia premier lien ya tate yangu wa kwanza ni Adam. Mwenye alikuwa tate yangu wa kwanza mjardin d'Eden. Na Biblia inasema kwamba Yesu Kristo alikuja kuondoa hiyo kazi yote ya Adamu wa kwanza, yake kusimamisha kazi ya pili ambayo ni uzima wa milele. Haleluya. Tusome tumalize Galates chapitre 26, Galates chapitre 3 verset 26 et 27. Tunasoma haraka tumalize. Galates chapitre 3, versets 26 et 27. Nous lisons au nom de Jésus. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ. Mnasikia kitu? Kwa sababu sisi wote ni wana wa Mungu. Hapana watoto, wana. Mtoto ni mwenye ameniletea kwa mbele watoto. Mais mwana ni mtu masha kwa mature. Mwana ni mtu masha comprendre. Nous sommes tout le monde. Rudia pale nasema car vous êtes tous fils de Dieu. Car vous êtes tous les fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Bien aimé, kama hauna imani ndani ya Yesu Kristo au fils de Dieu. Kumbe kukua mtoto wa Mungu nao ni kwa imani. Or Biblia inasema ya kwamba imani inakuja kwa kusikiliza neno la Kristo. Mtu mwenye asikilizake mafundisho, mtu mwenye asikilizake enseignement, mtu mwenye asomake na kusoma, kulire na kurelire la parole de Dieu, iko nguvu kwa fils de Dieu. Kukua fils ou fille de Dieu, inaomba unapenetre ndani ya parole vivant qui est Jésus-Christ. C'est là où tu as ta foi. Na si on n'a pas ta foi bien aimé, automatiquement on envoie fils de Dieu. Parce que hawezi kuwa fils de Dieu kama ukroire kwa ile kitu. Watu wengi wako wanateseka juu washijua. Mengi kwa leo, mimi njoo wewe. Ungejipiga kifua nasema niko fils, niko fille de Dieu. Alléluia. Hauko mtu bure, hauko mtu akuonelewa. Baba yako yuko hai na anafanya kila kitu kwa kusaidia na kukutayarisha. Soma verset ya mwisho tumalize. Ile Galates 3, 13-14. Galates chapitre 3, verset 13 et 14. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mon français, Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Unasikia kitu? Kumbi mwenye alikuwa ndani ya sheria, ndani ya loi, alikuwa chini ya laana. Lakini Yesu ametukomboa na hiyo utumwa wa sheria. Étant devenu malédiction pour nous. Oh, unasikia? Aligeuka laana kwa ajili yetu. Yesu hakukuwa laana juu yake ama juu ya malaika ama juu ya Mungu. Alikuwa laana kwa ajili yetu. Ambia mwenzako sina laana. Jipige kifua sina laana. Bien aimé, tu es délivré. Tu es délivré. Tu es devenu fils et fille de Dieu. Mais uko unateseka juu ya ignorance. Uko unateseka juu ya kutojua kweli. Biblia inasema kwamba par sa vertu nous sommes guéris. Kwa kuumizwa kwake tumekombolewa. Kweli umekombolewa? Ambia mwenzako kweli umekombolewa? Mtu alikombolewa anacheka tabia zamani. Mtu alikombolewa anacheka bongo, anaacha kusengenya, anaacha kiburi, anaacha majivuno, anaacha matusi, anaacha uchaguzi. Biblia inasema kwamba upendo haina nini? Haina kalkile, haina hesabu, haina fitina. Kama unapenda mtu unampenda de vrai. Hapana kupenda mtu kwa mimi nampendaka juu tu tunaombaka naye. Mimi nampendaka juu tu wasi, lakini ule moyo wako mtu akusogelea. No. Sasa monde dunia ndio inasema vile. Lakini wewe mtoto wa Mungu ukipenda na upende limoyo. Ndio upendo wa Mungu hivi. Anajua kwenye alikutosha. Mimi niko temwe maisha yangu.
Niko temwa maisha yangu mimi pekee. Na mimi najua niko temwa maisha yako. Unajua kwenye Kristo alikutosha. Unajua kisi ulikuwa kutumikia Mungu kushoto na kudroite. Ulikuwa kutumikia Mungu mkulu mwa kugoshi ile kudroite. Maintenant au nom de Jésus, leo Jésus akudélivrer moi ile maisha. Endelea frère. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alainiwe kila yote ambaye ametundikwa juu ya mti ama juu ya msalaba. Jésus alitundikiwa kwa ajili yetu. Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens soit en accomplissement en Jésus-Christ. Unasikia Biblia inasema kwa sababu baraka ya Abrahamu itufikie sisi ambao tulikuwa wapagani kupitia Yesu Kristo. Ni kusema baraka ya Abrahamu haiwezi kukufikia kama hauamini Yesu Kristo. Bien aimé. Lengo ya Mungu ni baraka ya Abrahamu ikufikie. Lakini ile baraka ya Abrahamu haitakufikia kama hauya croire en 100% na kupenetre mu parole ya Jésus. Kuacha pombe yako itakubarikia. Kuacha usharati yako ndio utakubarikia. Kitakubarikia ni wakati ambapo unapenetre ndani ya parole ya Jésus Christ. Parole ya Jésus Christ itakuekarte na pombe, inakuekarte na usharati, inakuekarte na pombe, inakuekarte na maladie, inakuekarte na masonge. Parole yo peke itakuekarte. Hapana wewe wanze kujekarte na vile vyote. C'est la parole mes bien-aimés. Auko na changer tu as parce que parole haiko ndani mwako. Wakati parole ya Kristo itaingia ndani mwako, itakusepare na mabaya yote. Tusaidie Bwana. Wengi wanashindwa kuendelea. Juu wanataka wakutabirie. Bakwambie Bwana nasema, nimeona, c'est bien mais bien aimé. Ile yote nimesema, nimeona Bwana ça va, on a passé par là tout le monde. Mais acha nikwambie, aussi la parole de Jésus-Christ a ingia ndani mwako, vie yako ikashange. Parce que c'est Jésus mwenye a changé comme mwanadamu. Oh, Jésus, c'est la parole vivante de Dieu. Jésus, c'est la bouche de Dieu. Jésus, il est le seul créateur. Amen. Sema nimetia uwezo wangu ndani mwako. Kila kenye utasema kitafanyika. Bwana tusaidie sana. Ambia mwenzako una uwezo wa kugeuza majira. Ambia una uwezo wa kufukuza magonjwa. Una uwezo wa uponyaji. Ambia wewe ndio nabii wa maisha yako. Hakuna mwingine ataprofetize juu ya maisha yako. Sasa unataka profetize juu ya vie yako.